tu ni hi nisim May tarigo kumsan ya somi Friday yan hin ke hi pasal tang tumang son ta bai be hin ke si mane pus na sa ka tang kai e tu ka tu sending muni and mul hai Christian church he tu hi ba me pumpi chule India pumpi ada ngazong COVID-19 ai lo la pandemic jam ki he ai lo lai e ba ba se nga chu bi pul tia kim nei ta ang ke than India pum pian lockdown abo na la khat aba na tang ba nui mitin adi bala ki do ma jingala ta episode dang ti longdon lai ta hi ni jana hi pathin thua hitilam kyu lum dam ti ikel khom na hin John Bunko cha khana pana son mani sunga adi din John Bunko cha ya hin to ka sa Kristan sunai pa chai so pa na to te de ta ti tu a hi ekyo lum khom de bin kain nge de ji chun mun tina meeting ti ho zo se tu ya na hi ji tu i mun tin gil chin gyal khom chi te isei bang bin tu hi tu lai ta hi Manui chitin nam tin Manui gamjo si ong ong be se doi ta e chen na hin aban ba na hong sala Manui na ti pala ki to ma iti le ka yi ka chan pha dham ti anu kham lai ta ai slai ta din na hi ipi bo du ham ai lo ipi se du ham ti hin tu le gyal da ti ka chu tu patta Manui ila na ai le ipi gyal da ti bang ti Gyalo ti khat chu se jo ho khangin rum sarkar ko noya war se nagan ki asan na mi pa ga ma la gan persecution ha sata ni tho be slai ta asun jesu kristan nu je si ho christian ka he ti ho hi amat no ba jesu ko la he no ba etim chu la sa ham ai lo pam pi ham sake ham ai la ba le eta ki chim na ani sa ba Tijio ai etiong tela son kola aja ta te to ko mo chun iti le ke in pa dham ta adi bala ke do ma eta sang ha ai eti ta ma ai pu ba lui de buni ba na ai le ba lui kam kham to jo se a ching thim jo se a ha lai jo se ma cha bo te lo om tan man le ka jang te ta pu train le te ta pu gari le te ta pu me chang a ging te ta pu meeting meeting vanoya super power retiu vi saying zo imta bo thelo ta bala unga meta salai ta hi anu apa aji aja tipu lo lo ai lo bai le covid na tuwa ahim pu lo lo e ki e chong cho na apa lo la gan ho hin itil im pa de ham ti dip cha lai ta ai da e dip la ke ta lai ta din mun lai ta hi ipi gen bham ya chu pa ha Krista se jo ko ma su dei ta nai so pa nai to te di be ta ti hi i ga khom di ben ka di je hi chun ga yal kit da William Shakespeare ki te pa hi kum jabi kum sa kha jaga la so la li api na kum sa kha la jago la so la ma pi mai British mi hi le kha ji thim ta azu he ama na ji na asun all the world stage in an is Manually he mun ke do sa ta bang kana an se he hi jama ne khaji ba ni Jack prefer to the friends the khaji team by as say na hi all the world stage men and women men player and one actor to the scene he ji wa ne khaji team te na se no ma ni bi ham ta le mi min u hi di hi imo pina pa na iki to ka de bundi la na le dei sin hi tu se ni mona platform i do sa ham ai la wala stage ki do sa la ku drama theme mon film sa ba ai la ba drama theme mo chu e ba cha drama to ji ba i ting chu le a cho la cha hero om sa ji ba a pa lo om sa ji ba mi pa pa lo ma mi no pa lo ma a ma mo pu na ji chu a ki to ji ba a to sa ai te la chu kum na ji ji chu e
Ichita bagai bi min kuzangi desi nam pinai adam sungahi patin abo sabu na katutong tena mahim itiang sa to sa tin na thi tin na chun ichi sti sa chu na chun kum ha he ya ala me he ichita bagai tunya he igi adi ba he va noi kilim la ta he I biham patin I bi bodela desi na I pin sa ham di chong chai ke khom ni ka di he nya chu tu lai ba do ya na palo ta isi COVID-19 ai no ba la pandemic ja ki he isin na la ta hi ba ni ki jin mo lai ta di be lai ki ta lai ta hi nang la ke mo po na I biham in mo po na I biham ti he ni chu ba noi agam ma ga ma hin ran kai phum chi ni gi President Omin Prime Minister Omin noi na to right ho about ba nam su pe President Kiham aina bale put India ne man say devon Prime Minister Narendra Modi amo punaji biham daile gang chala lockdown la agami khatu ma polanga mi po sa loading chule mi mu sunga sa loading asama dammo chiti tuma dam sa diham ti hiya ni bi he abana chu medical scientist ho na boi bi chu biham daile gang ta ji chemical ko nam ai na wala tam doi sim do ya adam mo wa iti jan dam de ham ti abui pi he Japan chun police oin abui pi he government and dana to pi abolo he public ho mi pi ho iti ji kim sa de ham ti he abui pi he hi chung chu na hin nang la ke mo na me ha mo pu na ji pi ham ti la nai Hiji COVID-19 ki di jina na phalo pai itin a de lu de ham pi ema chi hi ke lian tu de he chu hi every individual ki chu mi ama chi hin hiji COVID na ko na hi on do de ai ama sun India government ai na kam vai po ki tu pi de ja la he ya chu ama sun mi chi hi in sa ki kum tu de Agi kum tu na ba na chu ai ma mi mal chi hisnan nahi ve lo te ding de kila ka ding te ding la hi pan kila chi ding hi ti a hi ya chi im mo pu na hi India government India bi hi na mo pu na hi pi ham tai le min ha ma na chu ai ma ki ve tu ding in su mi te ve tu ding he in la ba ni ai da ba le president ba mo pu na prime minister ba mo pu na ki hi ho mo pu na Lola iti singdam ti hi milamo mo na pui. Hit ema mo pu na chi hi ibo ko ti mo hi. India government ai na wala pa no hi. Pai chana ta ko na ki do ti hi. Ti chu hi chana ta chu ema mo pu na chi hi ki bui pi hi. Ti hi. Jesu Krista tu hi sei la. Jesu Krista ma ju noi pathin cha pa hi. Ala ne ne chin na hum pi nin ama hi achama hum pi ngai pu bana ku na pathin le china ni so la na to de khat ne ya an so la hi ana to de hi mi pa man every step akala su cha la hi pathin de tu sa hin ku ya apa jong tip sa chon ani khu jong tip sa athu de jong tip sa abo de jong tip sa hum kum la hi ye chuna ma me re sma pi na min khan ang pi na ang se na pi ha ma ya ko pin chu pathin kan si de tung yu ya baptaz boarding so baptaz kan board ja na to an pa na chi pi ham chai le mi cho ko mu sa in al vai la ma cho sa in so le mi ti kai tho so le ha ga bo bo mo so nga ti la no to pin la ke dan ta cha to ni he he je ta bang sun zon bung ko sung in pukit la Jesu la sing yo hi hiti akala suna ba thu se de na ba hi apina pa nan ni chopa hi amudo ta le amudo la ba chun se yo na hui bi ji bi ham dai le hi ji apina pa nan ni chopa hi koi su mo ham ama su mo ham ama chon si ji ham ai lo ba ne anu pa chon si ji ha ama hi me cho sa ham pi kha ham ti hi agoi bi ji chu hi Jesu Krista ba amma pa na hi hi ji ni chopa hi Huwag mo no me. Adam no pahin dam na nga chahe. There's a boy me to he.
Dah tu Rabi anu walau hil Ije pahi pidingai pina panan jo sa pi ham ama su ham anu na pa su ham ta se la ta chu pakai Yesus Kristus chu heji anu na pa su mo mai pui ama su mo mai pui pathina to ki pune de mai be tin se yin ya chu su ni pa sai so pa mai to te de ta kui man na to te lo tin pha no mai za no no mai ta ba no ya kam lai sai ba no sa ma ka hi ya se he ama na gyal ho pin chu anu apa so chi chu anu apa yang chuan sin te ai le ban chu pa yang so sin nge thi te ai la hi cha ama na gyal ho pin chu ama mo phu lo cha gyal ho he ama mo phu ji pham te se do wa le si ko cham sa ni sma hi na pa to ti to lo lo ya hi ti o cha ai ko pum pi hi wa ni chi tin nam tin de na ka ko cha ki he ni ya tia ha na ko na tho din pa cha ma mo phu ai ya chu ting pe la ki he be masara chu til pha to ding chu to noi tin cha ma mo na ki le hi ting chu le sin am sa chu am bom pi ho de la chu ke pa na to pha to te ding til pha bo to te ding ke pa to ba se to noi te ding hi am mo po na ki le chu ama mo po na ta ki to a chu le je pa hi anu la pa so se ne mai pu ama so chi ti mai pu pathin na to ki pu ne de la be ya se he jadi tu jalan hi, ia bohong pun dah ipi ham. Ia jadi pun kesehatan. India government ada lagi mau pun nak so Prime Minister pahin country kita tu hela nak so khapinga asunami mohon tu yang so Prime Minister pahin pun he medical scientist ho he, jadi police ho he, security ho he, amu pun nak so cik mau pun cik ba, nak mau pun nak so kita he. Imo pun nalo boy bi ki yo hi apa chu no he ti no ni he ya ta pa hi so da hin anu la pa so cha na boy bi pun ama so cha na boy bi pun ama boy bi chu de sin am ro na pathin na to ho tom dong ding le pathin ni na pa tom no ding di ama mo pun pa cha ya ho ai ya chu ama hi nam na ngai cha hin pathin na to ke pun ni ai ve ya me cha pa chu ko mo sa ami hon pa te cha tham kita baca tu nya hi ngo em na wi ham ba mi li si ni ki her jing ding hin mi kin ba chun tu chu hi covid-19 na hui si ba no ya tin kan mo hi la gam me ka pa ma sa ji hi mi ho hin tim ka chun tha bu ba lai ta se do lo so me kim ka chun rap cha no lai ta se do lo so me ala tu na hi mo pu na bi ni ho mo pu nei bi ham tu lai kim kan hin sa kim kan ha si ni ham ta le dispensation di ha bo pi dispensation hi ani ka su na le se ki si de la pa ha pa ma na su na asa in am jesu sa ki di chen ke ai le ba le tribulation tu se ya ni ta ba tu ta ta se lo su me hi jo hi wo mo pu na hi dam to hi ye la ye a ba la je kim kan hin biometric abu pi in biometric kiti hi satan number hi ai lewan ai pui ta bui pi loi la me ai la ke mu danin biometric kiti hi satan number hi lo ham ti me nu ho mo pu na hi pu satan din ama ke mo pu nan te ti ka lo ya kha cho hi so the dispensation ki su da jing jo hi koi ma he in covid ba na ka do in ka covid akin program kha cho hi be ya rap cha le cha hung ni ham ai wala tribulation for sin na ha sa na khang ti long hung dham ti hi mi hi mo pu ni ge pui kin kha chung tu chu ma hi ti so hoi tha bol wal hung ni ta rap cha hung ni ta ti se ni na mi pi ho ki cha sa pathin nam ge cha lo ja so me ai la tu ni a hi covid-19 ji ai ki cha na pathin be din tu ka se pu se yong lai pu le si ni ka di khia ji ni hi sar jing ding hi kun cha hai nam jiu tung thai dong na hi alo ho do ba na hi mang mai te hi ala tu lai si no pi dun ji pi ham ta e mo ko na ji pi ham ti thil ho pin ta hi ni je mo ko na hi i pi ham ta ga se na hi le si na hi pi na film star ho ai do ba drama team ho film ma cha to ti mo hi
ama pan malai ta chu kitu ta thowa stay sa ko nam pum na ba chu le se dam pin no na ba emo po na hi bi ham ti la nai ama sa pi na zon pung thum za thum chu zon pung thum za khana pa na che la nai pa kai so le Nicodemus sa ki win Jesus Christ til bol to he mi hona ta sa na omin ase si jo omin atai to nong sa omi ai la Nicodemus hin abu a he chu he ji Jesus Christ ki de pa hi mi hin mai cha hi pui pathina ko dam a hin athit bo ro hi til ke dang ta bo do tai ti am pha na chu mi he lo ga bu tim cha ga kim a ho hil to so em kim lo ga ni te bi ka bo ham cha asina asun Jesus Christ an don chu bi ham tai le bu tim cha a ma athit bo ro hi ba na ko lo ne thit bo ro ya bo pui cha asina asun ama ase pa le he thim ta hum na ki ge le hin nan thu ji kim se la ban ga pu de ga ki ge le hi Jesus Christ an mu chu bi ham tai le asunga lagaw lo pin ki ne hin ko ne lu he ji achun pin ki ne hin ko man patin le ma lu te poi ti a zon bum thum sang ma se do he cha pin ki do ti pa hi bi ham ti bi tam ta in pin tha le pin ki ne ha ki ne le ama pa chen pin tha mangin anu kha pa hin pin ki amangin ai la pin ki ti hi akele na grip to aketu ja a pin ki ti hi Iti pin kit kiti dan pin ta kiti aji ta ai ai pi chi tele ba do ai pa hi mi hoi lan na pin tha di ti dai le Genesis bung ni cha se ya pathe ni mi hum sunga hi na ho la hu pya mi hum chu mi hum ke sa he ji asuka la za la so mi pathian cha ki sa mi hum sunga chen la za la so pathian mi hum su in so khat na ki gui so na ni pa su mihim zon si ja idan hona kuna mihim kino do ti hui lova mihim sama chen lagaw pati nai na hu lagaw pa chu akila do tai ki je ka chu Genesis bung buk chang kama chu hi ji mihim sukan ka lagaw to so na chang de pu de ati a khon mihim sama chen pati lagaw hin na hu ai wa la pati chai na pa cha kila do tai ti ai ala pati mihim le sin na Jesus Christ so na kho tak apoi mo pini pyam tai ne Mihim sunga ko na so se ta kita do kit pa chu mihim sunga alun ut kit na ya chu ichi mihim sunga chen sa kita do sa pathen na ka alun ut kit de ga chu mihim ti khe na chu ati mi khana thi lo wa ne so the lo de pa na chu bo be lo pathen cha pa chu mihim ti khe na ti de ga se Christ sa de se na hum bi so la he thutit bung zui hin pathen na so lo min Jesus Christ sa le se na ti pa bo de chen a bo min jong ata sa anu hi mi chuan so khera dinin thing per chana tu da in aki khen in athi in thana ko atho do e atho do ga chani pi siam ta e zon bon so mi chama so ni le ni achun se yo ho ki chata ko ki kha ko ma o khom na ba chan la ba ga dingin na la ba chan le hen pan ke ma so ba nga no ka so nei ve thagaw ki sa ba tin se de he he che lagaw hin thil da ai pu Genesis ki khum lu pi so che ja ke do pa su Jesus Christ ai ho thi ke na thi pha na chu bim sunga the na tha assessment pass on do ta he che lagaw che ki sa the le ta ita si do chen pi he che ban jam chun Jerusalem da hai vin tin se yo to pi de je se yo ni pi ki se je he de pu vin de hin da ki cha na Jerusalem ma ke se na pai na Jerusalem ma na ba chun tuhun Pentecost ki ni ni ko hin pathen in van tin alagaw chu wana kun an mula mei tabam mei ko tabam le tabam na hum kun la ata asano se yu sam tum jan chuma angus chu a chu asam wa lagaw chu kit pha na chu ai ko wa ki kya la lin ta ai ni ba yu jama sana grip mi ju da mi ta ki kya wa au wa nami pasata ke tan ni ta teo chu asam wa pathen lagaw khat che chu pha na chu agin atu wa ile lim le mer chu chum jil han jang phuna cha chum jang da asuma chang la ba ke pa pha na ba chu so pi ta am ki ti do ba he ji sa so pi ata ke ki ko chu pathin cha te ai sa hi ta be ti pathin na Jesus Christ ja ra chu pathin cha hum ki pha ba chu
ahin dam se ke moi te ta ba ki hon di na in ko ne yo ba cho alung put da cho jesu sa alung put ni pa sun sol sa tung som la cha som ni ko na sun mi hon am chan chung pa sun i cho hi jesu mo ju christian je hi ti pro ma ne da ve ja cho tu nya i ge ko pin di ba ti ko pin ni ham ta de pathin le se e pi sa na ba hi amma se pe na hi le se na ko ha ti ra im do ti ba de amma se pe na ke hi pi da le se na pi ti ham iting cho le so se sa awang pi ka hi amma se pi na jesu christ so se te de la ti pe da ti pa so ka ta sa na amma za la cho hu in ka chen ti cho le ka so ma pathin na ga cho nu mut ki na ite la ga za la cho pathin za ka nu so ki ti ije pathin la ga za la cho jesu christ ta sa christian ki sa ije christian ho zo ba na pathin za de ki so a rap sa la hi ti ai le ba tu le chi fa zo hi le si na ti na tu zo le ban to so na pa to khom ki ti he tu ji kin na li pin ta ta chu ini yo he ya cha ma sa pe na e ge le ji bi ham ta le jesu christ cha ka hu ba ke sa ni na christ hi na ka ni na de gin ta e ge le bin ni o men he je chun ma sa in covid 19 so ma sa chun no ta ni in ka i pa sa ho evangelist so ha ta ke sa ji bi ham ta le tu pha phai ni pa win win ne ke sa na win tin ha ke sam sam ji nge so le phar khat le ko za ha nam ni no lam te na phar ha sam ngin tin nu ta pa thi tu si the lo na win kai the lo na phar hum de he tin ke se ji me tam ta na sa ne ke pum tu hin ang lum ta ji chu no hin kai no win win kai the ta po win tu hin kim ka cha ti a ho mo nam ka na khat no ham ipide ga la christian ke ya covid 19 he si coronavirus hi ki ki cha ding ham ta se lo lo chu mi ji ge la ya amon la pha to ke to a patire ti ke sa ni bam ti halo lo e kin kum do e na je tu ni be na le hin hu ki ti am nai tu le ye je tu hin masala chu ni kim ka chun ho bu pa pu ha pha chu tha la ma ha cha chu ho bu mi jan phan gan si lo ya ki ku min pa su pa la ga la ma ha cha chu ho bu mi jan kha bu mun pi lo ya ki ku min mi pa mi nu kim ka chu la ga wa ha cha chu mi nu kim ka chu la ga wa ta ma ha ta mi ha ya chu aji pa lu mun pi lo asa te lu mun pi lo o me mi nu mi pa kim ma jong chu asa te ma bu lam kha ni chu ho wa abu ta ja chu lu se la um wa o me ala tua hi nana hoi se ang lan ang sa la le dat bi la ki bi la ang sa pha na i la la le e pa thi lo zo ki ko te lo ti ang ki chin che ta tu le in sa pa na ga la ma ja in lang pa lu mun na the hi lo da ang ki chi ta pa so pa la ga bi he ya chu ho bu mi de nga chu ngan the hi lo da ang ki chi ta ho bu pa pu la ga la ma ja ho bu mi te de nga ngan the hi lo da mi pa mi nu cha te khat la ga la ma na pa chu ngan the lo ta ngan chi ta e ma mi man che e ma no chang chi krista ji na ai ni ba krista hi ne ne ba krista ma ji hi na bam ti pha no no ta ya e ma che ki khu la ke ma ko sa ko bi na ti ki khu pha ang no ni he ta ka se no pin chu covid 19 ang ho si ji le ang cha che ne no hin loi lo wen ka ti di pu he ji covid 19 um lo yo le jesu krista hi kum sa khat ta ba hong da ne ba na na he yo le mi ni thi to de i thi de de we dan idan pa ba he krista si na chi ki sa ba na ani na chu idam so ba hi pathen no ne na phai to ko na ti hi e ga lo ngai de ba ye jesu krista eta sa na ba hu ing ka chang dai ta ke mo ne the he pun va na to so dai che ne di ma na chu le lu hu za ke la mo di na chu le pathen cha te hi ji ba chu jesu krista pathen cha pa le che na ma chu khri pathen lum de tam ta bo to de ma ko na kum thum se pha ne so ga chu na pha tam ta to do lo ya va na ki le a to pha no zo si a chu pa ka jesu krista chu pathen thuni ne yo si pi pha na chu va ni ma le se ka thuni ne yo si ke ma ki pe tai ke be lang va ne le se ku ke me la ki pan to ka si ti ta vin tia si ya le se na to de yo se lo le ta to chai pa na chu link actor khanin
film khat chu ama arol ama mo pon lai ta kitu ta tho pa na film sa su panga chu Jesu Krista ma jong hin ama pon lai ta kitu ta to pa na chu pathin do pina pi e chi mo ne je ta ba chu nang la ke mo ne bi ham ti kim ta ge lo ga hi ye chun ka se ta tu nya hi lam kai ai lo thun tu se thi la sa thi ai lo ba le mi het thi hi ba le mo po na hi bi ham mi man mi la ma de ga chu Jesu Krista chu hu hi ba ke sa na chu le ama ko na ma ji ga hi ko ma ding idan ta na pathin no de hi ko ke man ding cha pathin no ne da pa to ding hi mi la mo mo po na ho mi yo mo po na he chu le lam ka thwe thi ka ni ya le imo po na ji bi ham ai government server hi mai thi ju nam na to hi mai thi ju ho mu swa lam ka hi mai thi ju ya ji imo po na ina to na mun je ju pathin la ga phun pi thi ni dam ti ge chi mai ne i ti ni ko chu i ti ge thei pun i ti ni ko chu long ta han nang le bi ha thing noi me nei ham da thing noi mi na lai ta chu pathin no ni na pa ne ke to na mo po na lai ta ju kan dong ne pi ne thei ni na government service officer ne ga le halai mun lai ta chu sum kor ve na ai le bala sum mo ne na ne ya da mon che pi ni ham ai le ba le na to no mun lai ta chu pathin na ga hu pi thi de na ni ko nei na ti de chung chu na ho bu lam kai ha ta khat nei a mo bu khat nei a cha lo ji sim nei a lam kai mo bu khat nei ya le i mo pu na de hi pi ham ti hi re na le tu lai ta en je su Krista ka ta sa ne iti wa hi e bon cha bai ba na bu na ge sa su ke e ai la email ba ke lam ko hi pi ham ta le a ping tha chi e win Christian te he iti chi win ai la win khan ai kai kom te po win de no ma san chu e bui wi win iti hin ke lu khan na om pu a ki pin ta po le ke su cha de he iti win ai la a ping tha ki ru te ki ru lo we ya ba chu Bible le na le min ka je Jesu Krista hu pu le yang pa na ki sa na le e cho the Christian ki ti e he je Christian o the Krista ja la pum khan ni ba he je Krista tu se ba a ta sa na zo se jo pum khan he diu he diu je le se ai pa ti no le le ngam na za to ni he je tu le Krista ta sa jo je Krista mi na pum khan he din pa he pa ti mo pu na he pun ho pu nam ka yo mo pu na he ve je tu lai ta ba no ya agam country jo sin prime minister president ai lam ka lo bo jo sin agam hi ti su tu dham ti amo po lai ta ba zu tu na ho pu lam ka cha lo ji sim ai la thila tim ho ni mo po na ji bi ham ta le ama sa pe da je Jesu Krista ka hu pu le ka ne pa da me sa ne na ti imo pu de we tu le ho pu me se pa i pa ti nei ho pu pa ti na su ta ji ke pu na ti imo pu na he e cho zo se pa ti ni bo pi de pu yo mo pu na pu ve ni ma hin ko a hi de na ne in su khat chu vai za ta hin ko ma loi a ki min chu le ve se ta hin ko ma loi ma chu min ita bang vai cha hin ko han lang ita bang ve se hin ko ki tu han lang ita bang bor se ki tu zong le e ji to ki to a chu pa thin lung ne hin wa iti ke man do du ham ti hi to pi pi ne he je chun ver se ka tin Jesu Krista hin ko ki ve ki do tin su ne hi pa se so pa na to te de ta ta se pa Jesu Krista hi le se hin ko chon sa ni su ma hi ki se mo sa la ki pe sa la ki no ta ti la pa bo lo ya to de jo se a to sa ya ma na ki le he hete ba ji mi thing pu jo hin le se ta tam la ya hi pathin no ne na pha to lo ya Efesa so ko ko ma na se na chun to a ji ma Jerusalem ji ni ka hi i pi ka tu ka thei pu ai la ke he la ka ne si ji ban ta de khu pi te na ka na hi e ki han za la na ma la e ki je e ki bo e ki ma bo ti ka he in la pathina ko na ka la Krista ko na ka la ke pan to pa hi no ka pi so to le kai ko ji zo hi ma sa na de ka ya tu i tia ama ji zo ke se bi he la pathin de hin ko ke ma Jesu Krista ke pan to pa so asa le he second Timothy puli akun purin ke thaat ta le ke sa ta da ho lim ki yu ji bi ham ta le ai ko ha san na bo sa na ta hin to ba gin ama ko sa pun
lấy sẽ đam suma hay nấu đi bên nào sẽ phát triển nên là phát triển lối đi Jesus Christ cái pan tu pa sei lối đi Jesus Christ ta san dấu sei Christ ta sẽ lên này đi bài asap pun su hết thiên đồ hồn về giác mà vô và về giác asana và về giác vô và ai đó và lệ về giác thì bên lại ta elam age si pun azo ni kha charzi ismail Bible background ka na le room kopia ama hi be asai ni kha room kopi pa ba ma akai do wa chamza ma alola tem ne gut na ba het bi pha na hin hang san ta in gur se pata ka si do ta iglesia jan I have fought a good fight in mai ka sai ya jan gur se pata ka si do ta to apa na ya ta ka cha he ta ke pa ma ka sa ni ke ta ba ata sa ma sa ni he ka ke tha ta ai chu le si ko cha cha ya ma na ma so ne he te ba ngai hin ila ba zo mi kin phan hi Adam suna patino ni na pata a to ya atino te le ada la hisun bi te na hom to hom mi te na hom to an to da hom min pha janga ma na ki ti ko min tam ta o min o sa ta hom he he te ta ba hi ila ba na min pha te ka chi da ba dam na la yin mi tam ta o min to la ni pu do to ti ki no he Adam suna patin aman cha na ho ki tu ta nam pia de hin Hubung adingin patin ading anu na cinta mga patin ke kalta hin satu kumson ku bazen akhirnya dahin naduhi patin manca hin ko mana anu namana patin ko nanga ulai iji mi batu maka papo den kial pu itin in ko mitam ta hi hitya lum nazal ko na patin ko nanga mitam ta lang so ome kim kha wa hi patin ai no ko kumson chen dam sa na ya zura sa na na ya so ome ni tun tun ki no la chi te in ko idam sum a che so in ko no la la patin ni in ko ke man na bam ai ma ni in ko ke man na bam tu ni za hin COVID-19 je in phat la i phan na ga ai la tu za na ra cha chin phat la i phan na ga in ko chi sa in ko hin ko man ho chu patin ni ya hin ko man do na ti gir ta ya de dia ome ye cha chen ne na ta tin Jesus Christ su ni hi pa sa e so pa na to de ni de ta ta kilo se ta le ki hom to ta ki no ta pa chen ni na to a to cha le le si in ko da ban la ma ke tha ta pa ko ma zo ma ai nang ne ke dong le si ko chom cha ni su no ba hi pa chen ni ya ni ti ke ma na COVID-19 ki cha pu ite COVID-19 ki cha han na le si de sam no no zo le nang le ken ko ba i ti to to le i chu le si de tu so mo ne pu ye in ho i ti ke cha ki te pu in ho i go sa ki ko yu tin go sa ki ko yu ba ki cho le da so ba pa tin de na pa e to ba pa tin ko na chan tin ne ke pa ta pa ko mo the ne ki ko si te ya pa kai ma na e ki tin na he je jun pa tin ba e bu tin kalli din na se yo le pa ka su sa a ke to lai hui pi go pi am ke mong in am ke tu in a to na ko an ke pai da lai ta se jon bo the su na bo le win a sai na pa ka ti gam do ta ya pa ka to chun pa ka to den je su sa am ding in hui pi go pi a po in a ko da sa in hui pi go pi a ti se min pa ka thio nungin athip de rin lumu se rin ti pia ka ju Hãy bằng lai tại em mà mình xin bạn người xin mời đến lũ lại ta. Ulan nami asa asa anu apa pudo. Ai lo hospital la asa anna kama pega bete lo pudo ai komang. Hijung to itil em padam tia. Itil malai kita lai ta lai. Pakai berutin. Pakai kita buka mati in ko bai. Jadi ilang awin ko kisi untuk rutin. Iska sungai Yesus Kristus la awin na jurun na inam tiki ko rutin. Ya cuma tu nih pakai kursi level tu nih pakai Yesus Kristus yang mending tu anda aku jahan nang ini tiusim tu sesim baik itu COVID-19 cuma tu ngai dengan na seksa cuma tu ngai dengan tiusim tu sen tu ngai dengan ya cuma masa pinin patin ni lah yang amal masa utin suri pasal hai nahu ni penin patin ni hinkun ke nahu utin lagawan ko kisim tu utin injen kisim tu utin eu bung kisim tu utin imo ponau te kila tu mutin patin na to ke tu hin ko ma ta te kila
pakai bina kitim na he patin atu si ro kham kham ibon sa ba din patin bitawen ka ki pai